Naaday may diri sa Simala kay managkot may agig pagpasalamat sa akong birthday, pero ang akong birthday adto pang Agosto 12 karon nang gimi nakaari dire tungod sa mga kakulian nga di kapugngan. Basin makaingon ang uban diha ba nga panagkot ray gianha unya nagbidyo-bidyo human na di mig panagkot og pasalamat. Unya kinirabang di mga Katoliko di ra ba gid ni mo tuog panagkot, kundi mo mutuo ang dagkot aw respetuha lang pud ming mga Katoliko kay mao man ay among pagtuo. Isig lang gud tag respetuhay kay respetuhon sa tamo sa inyong pagtuo. Kay sa moto pabitaw sa among safety officer nga buutan o gwapo, respetuha ko ninyo 50% kay respetuhon sa tamo 100%. Mao na yang moto. Balik dito sa panagkot. Kada birthday nako nabatasan na nako nga managkot ko agig pagpasalamat pod ba sa laing usa ka tuig nga iyang gidugang, og nagpasalamat sad ko sa mga grasya nga akong nadawat matag adlaw og sa maayong panglawas nga iyang gihatag nako matag adlaw og proteksyon sa matag adlaw lakip na nga akong pamilya. Kay ako gud migoy kada adlaw gid ko nagbiyahe ng karsada, nagdaan ng motor ba nya delikado biya kay ng motor. Mao nang mangayo gid og proteksyon sa Ginoo nga ipalayo ko niya sa disgrasya. Unya ang uban day akong follower nagtuo gid na sila nga di ko motuo Ginoo kay naamang ko mga content nga di sad mga maayo. Content ra man guna akong klarohon nga motuo gid ko Ginoo kay wala tay mahimo kung wala siya. Mao nang ato siyang isentro sa atong kinabuhi. Sa ako sa bitong nabantayan na ning uban magkuntin nga nagpartis Ginoo dili kay sila mananaw kay ang ganahan ko nilang tan-aw labi na sa mga laki kadto manggong mga hubag mga mamors kay ba ang uban pod ang tan-aw nila siyempre kadto gyud makalingaw nila og content nga nagparti Ginoo wa kay mo tan-aw aw hinuon ila pod na iya manggod tag hili god wa mga hilabtanay kay patapos naman nga video nari koy comment sa mga naninda diha nga hilabihan ka mahal silang tinda unsa may lang pagtuos mga ana diha puros dato. Parihan akong gamay kay kwarta pag ana diha hapit in taon ko mapas mo kay perti mang mahala silang baligya. Unya kung na may tindira diha nga nakakita ni ako nga video pasayloa lang ko ninyo sa akong nasulti kay igo lang ko ni istorya sa tinuod og gisakitan gyud sa akong istorya akong balikon pasayloa lang ko ninyo sa nihuman day paglantawan nga video. Daghan ding salamat di ay ang Ginoo magauban kanatong tanan.